Yo. وشيشي صار هذا क्या बात है क्या बात إنا السلام عليكم. يا الله محکمہ صحت بلتستان كانتي هذا كان شبه هذا غادي مشاركه ڈاکٹر احمد صاحب کو دل کی گہرائی سے خوش آمدید کہہ رہے آئے سر ما مشاركه يادغاري دوك سنه قوم كده وما تنفس اپٹو دیشو سے اپٹو كده ما يو يا بلاك ما يو چا چا يا صاحب تو بند بس یہاں جگہ میں تھی فرمان خيال بس دیشو میں لا لے تم سے نا خير بداي جو سنه قوم ده هنا غادي خلاص ما يادغار تكون ما تنفس ترى يادغار یاگے نہ گاڑی تا تھوڑا یاگے تھوڑا سے ہم وہاں گئے کہ نہ گاڑی تا یاگے نہ گاڑی تا Kakak Musa jatuh kata iya masuk. حسن ٹائم بتاؤ نا حسن بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم شعراء کرام، آج کا یہ محفل مشاعرہ جشن مفن کے نام سے عرصہ دراز سے محکمہ سیاحت کی تعاون سے بدر فن کردو منعقد کرتے ہیں. آج کا یہ محفل مشاعرہ بھی بہت خوبصورت اور آج کے دن کے حوالے سے ہے. ہمارے ایک علاقائی تہوار ہے. علاقائی تہوار ہر قوم اپنے تہواروں کو کسی نہ کسی طور پر زندہ رکھنے یا اپنے نئے نسل تک پہنچانے کے لیے کوئی ترغیبات کرتے ہیں. ہم جناب رحمت کریم صاحب کو بھی شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے چیف گیسٹ ہیں جو اس تقریب کی اور اس دن کی اہمیت کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں تشریف لائے ہیں. ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تلاوت کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب قاضی مظہر کو، کیونکہ آج کا دن سے ہمارے بزرگ لوگ کہتے ہیں اب سورج نے رخ کیا ہے باہر کی جانب، تو آپ سب کو مبارک ہو باہر کی جانب. آپ آج کا یہ پہلا مشاعرہ پہلا سفر ہے، تو آپ تشریف ہے یہاں پہ اور تلاوت قرآن پاک سے محفل کا آغاز کریں. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ. اب میں دعوت دیتا ہوں جناب عسکری منتظر صاحب کو، آپ یہاں تشریف لائے اور کلام پیش کریں. لو صرفا شزدگوانا ینگ ادانلا لو صرفا شزدگوانا ینگ ادانلا شکر بیا دم سید رب اولالا بشر جنات الدنلوک بیا سنا میں بشر جنات الدنلوک بیا سنا میں خدا ان عرش و کرسی کھوانگ چھنا میں خرب المشرقین و مغربین خرب المشرقین و مغربین نیما تھن رنگمنا چھٹ بے خدائن خرب المشرقین و مغربین نیما تھن رنگمنا چھٹ بے خدائن کھوٹھب چھن پو نیمنگ زوق پی خدائن کھوٹھب چھن پو نیمنگ زوق پی خدائن نیمی چھن پو ٹھوبنگ نیمی سنگ پو ٹھوبنگ زوق پی خدائن کھورت سرمانہ چھنچوں کنڈری میں کھورت سرمانہ چھنچوں کنڈری میں کھورے لاپین لندر کن سپرے میں پلپو مرزن نر سب کھور کن فشوسینا
Plapurt sapkhurna marzan kun fchosena Bjesen yotgar gakhan chiktu thadena Dugat suk muntazir ya jakpo be kul Dugat suk muntazir ya jakpo be kul Ergango urzing nabiyala afsaq sen akhmul ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت خوب ہم اپنے دیگر شعراء کو بھی یہاں خوش آمدید کہتے ہیں اب میں دعوت دے رہا ہوں منظور نظر کو آپ یہاں تشریف لائے اور کلام پیش کریں منظور نظر تجیوں لے Baltin غزل جیت بجو Top goabesemik barbingade otpolagiksat. Top goabesemik barbingade otpolagiksat. Dongan ngari yangi ngalas otpolagiksat. Dongan ngari top goabesemik barbingade otpolagiksat. Dongan ngari yangi ngalas otpolagiksat. Spalbika natin yaset haden chinga ya dupin. Spalbika natin yaset haden chinga ya dupin. Tembo so sebjet chuping aya thot pola jiksat. Bahut shukriya. Spalbika natin yaset haden chinga ya dupin. Tembo so sebjet chuping aya thot pola jiksat. Jalta bese ikhlan nasi makos pinge desni pe. Jalta bese ikhlan nasi makos pinge desni pe. Kagunchi thon duksa samibzot pola jiksat. Kagunchi thon duksa sa mibzot pola jiksat. On se mitaming yang ingala liakh multaninchi. On se mitaming yang ingala liakh multaninchi. Tukpo mine bede yari khashrot pola jiksat. Tukpo mine bede yari khashrot pola jiksat. Ehsan bhai zar sula misha sarfa pote thuna chujumbo. Zar sula misha sarfa pote thuna chujumbo. Amma yangisi kyon fi somas not pola jiksat. Amma yangisi kyon fi somas not pola jiksat. Nga chamche khola argas nasi manzoor gakhan pe. Nga chamche khola argas nasi manzoor gakhan pe. Chankon la ragi yaksana betrot pola jiksat. Chankon la ragi yaksana betrot pola jiksat. Payur makhi kha sningi khatsun po sosong etamin. Payur makhi kha sningi khatsun po sosong etamin. Atana buchat pala sozon po sosong etamin. Yari go yargo khola maranna ka kazarinchi. Yari go yargo khola maranna ka kazarinchi. Kosena rampor kusena chonpo sosong etamin. Kosena rampor kusena chonpo sosong etamin. Erbilukla thohna yarig dongi kha gaon berchi. Erbilukla thohna yarig dongi kha gaon berchi. Maranna thatkir beri kaston po sosong etamin. Maranna thatkir beri kaston po sosong etamin. Urdin ghazal chik. میں جانتا ہوں محبت میں ہار ممکن ہے. میں جانتا ہوں محبت میں ہار ممکن ہے. میں جانتا ہوں مگر پھر بھی پیار ممکن ہے. میں جانتا ہوں محبت ہے شاعری سے اسے. میں جانتا ہوں غزل اس سے یار ممکن ہے. میں جانتا ہوں خزاں میں تو گل نہیں کھلتے. میں جانتا ہوں خزاں میں تو گل نہیں کھلتے. میں جانتا ہوں امید بہار ممکن ہے. میں جانتا ہوں خزاں میں تو گل نہیں کھلتے. میں جانتا ہوں امید بہار ممکن ہے. میں جانتا ہوں کہ شاید آئے وصل کا دور. میں جانتا ہوں کہ شاید آئے وصل کا دور. میں جانتا ہوں مگر انتظار ممکن ہے. میں جانتا ہوں صفِ دشمن دل و جاں میں. میں جانتا ہوں صفِ دشمن دل و جاں میں. میں جانتا ہوں ہو میرا بھی یار ممکن ہے. میں جانتا ہوں میرا بھی یار ممکن ہے. میں جانتا ہوں وفا اس سے غیر ممکن ہے. میں جانتا ہوں وفا اس سے غیر ممکن ہے. میں جانتا ہوں مگر اعتبار ممکن ہے. میں جانتا ہوں مگر اعتبار ممکن ہے. میں جانتا ہوں کہ اوروں سے وار ہو یا نہ ہو. بالے صاحب ذرا
توجہ فرمائے گا. میں جانتا ہوں کہ اوروں سے وار ہو یا نہ ہو, میں جانتا ہوں کہ اپنوں سے وار ممکن ہے. میں جانتا ہوں کہ اوروں سے وار ہو یا نہ ہو, میں جانتا ہوں کہ اپنوں سے وار ممکن ہے. میں جانتا ہوں رہائی نہیں محبت میں, میں جانتا ہوں رہائی نہیں محبت میں. میں جانتا ہوں نہ اس سے فرار ممکن ہے. میں جانتا ہوں کہ منظور شاعری میری, میں جانتا ہوں کہ منظور شاعری میری. میں جانتا ہوں ہو اس پر نثار ممکن ہے. میں جانتا ہوں رہائی نہیں محبت میں, میں جانتا ہوں رہائی نہیں محبت میں. میں جانتا ہوں نہ اس سے فرار ممکن ہے. میں جانتا ہوں کہ منظور شاعری میری, میں جانتا ہوں وہ اس پر نثار ممکن ہے. بہت بہت شکریہ. کیا بات ہے, کیا بہت بات. خوب, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ویلکم ویلکم. اب میں دعوت دے رہا ہوں جناب اشرف نایاب, آپ یہاں تشریف لائے اور کلام پیش کریں. رضا ہے ٹھیک ہے نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک قطعہ ہے دانش صاحب کی, واز کرتے ہوئے رکھنا یہ خیال, واز کرتے ہوئے رکھنا یہ خیال, تیری تلقین نہ توہین لگے, تیری تلقین نہ توہین لگے. دیندار ایسے نہ بننا کہ تمہیں, دیندار ایسے نہ بننا کہ تمہیں دوسرا ہر کوئی بے دین لگے. دیندار ایسے نہ بننا کہ تمہیں دوسرا ہر کوئی بے دین لگے. اور ایک غزل ہے کہ اب نہیں کرتے کبھی کرتے تھے ہم, اب نہیں کرتے کبھی کرتے تھے ہم, ہر کسی سے دوستی کرتے تھے ہم, ہر کسی سے دوستی کرتے تھے ہم. جیسے تم ہو جیسے تم کرتے ہو نا, جیسے تم ہو جیسے تم کرتے ہو نا, ایسے ہی تھے ایسے ہی کرتے تھے ہم, ایسے ہی تھے ایسے ہی کرتے تھے ہم. ایک بلا سے تھا بلا کا واسطہ, ایک بلا سے تھا بلا کا واسطہ, اور بلا کی شاعری کرتے تھے ہم, اور بلا کی شاعری کرتے تھے ہم. جلنے والے تاکہ جلتے ہی رہیں, جلنے والے تاکہ جلتے ہی رہیں, اس لیے بھی زندگی کرتے تھے ہم, اس لیے بھی زندگی کرتے تھے ہم. شعر بطور خاص اپنے گھر تاریک رکھ کر جانے کیوں, اپنے گھر تاریک رکھ کر جانے کیوں, مسجدوں میں روشنی کرتے تھے ہم, مسجدوں میں روشنی کرتے تھے ہم. اس لیے نایاب کہلائے گئے, بات کیوں کی قیمتی کرتے تھے ہم. اس لیے نایاب کہلائے گئے, بات کیوں کی قیمتی کرتے تھے ہم. بہت بہت شکریہ. اب میں دعوت دیتا ہوں خادم خاندانی کو. ماشاء اللہ کافی عرصے کے بعد خادم خاندانی, کیا بات ہے. واہ واہ شاعری جو ہاتھ دکھائیں گے آج سے. واہ 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 واہ. ہاں بہت اچھا, اچھا تازہ شاعر ہے سر. بلتی شورا کی جاتے بلتی چند اشعار کی تامنا یومیز دکر چوق موسیقی لوح بلو, تامنا یومیز دکر چوق موسیقی لوح بلو, زیر کسپو موسی خادم زیر بلادو بلو. تامنا یومیز دکر چوق موسیقی لوح بلو, زیر کسپو موسی خادم زیر بلادو بلو. اور تازہ غزل سے چند اشعار کی
ni schöbigno ni kadombe ni slegi tya thostore ni schöbigno ni kadombe ni slegi tya thostore chikyari o mo padulla chikyari so fil zala chikyari o mo padulla chikyari so fil zala or yod ngari gon mo tayanchi zenonga yanchi gone yod ngari gon mo tayanchi zenonga yanchi gone swifaringa sif chokhabia suga hashas mangala yod ngari gon mo tayanchi zenonga yanchi gone swifaringa sif chokhabia suga hashas mangala o thomana migapola yang bustrogi dalla ngala thomana migapola yang bustrogi dalla ngala myung izas hay haylas rohmet kyan kere fosa sala myung izas hay haylas rohmet kyan kere fosa sala और लेगिना चिक चिक पोला रगस्पी दुनुक चेस्मिंग जरे लेगिना चिक चिक पोला रगस्पी दुनुक चेस्मिंग जरे ngamola acho zeret pa chongala लेगिना चिक चिक पोला रगस्पी दुनुक चेस्मिंग जरे लेगिना चिक चिक पोला रगस्पी दुनुक चेस्मिंग जरे ngamola acho zeret pa chongala ngamola asyo zarat pa mozarat pa chongala or jukla gyot pa go pache makhrin bese zer shikh perom jukla gyot pa go pache makhrin bese zer shikh perom men na fok pille kasal bagchi khiri strogel zala men na fok pille kasal bagchi khiri strogel zala और मकसद जो कि من نفوق پله کسل وقتی که ریستروگل زالا اور یانگ افتلزم بیاسنا خادم نیستروکن ذهن چوک یانگ افتلزم بیاسنا خادم نیستروکن ذهن چوک نا یاریش خوسه میدوک پا یارگسه بس بیخلا یانگ افتلزم بیاسنا خادم نیستروکن ذهن چوک نا یاریش خوسه میدوک پا یارگسه بس بیخلا اب میں آواز دے رہا ہوں اقبال والے انور والے اردو غزل سے چند اشعار موت کرتی ہے ہم سے پیار میاں موت کرتی ہے ہم سے پیار میاں قبر کرتی ہے انتظار میاں کون رکھتا ہے ہم سے امیدیں کون رکھتا ہے ہم سے امیدیں کون رہتا ہے بے قرار میاں تم کو دل سے نہیں بلا پایا ہم خودی سے ہے شرمسار میاں ہم کو کس نے بنا دیا پاگل پوچھ مت ہم سے بار بار میاں ہم کو کس نے بنا دیا پاگل پوچھ مت ہم سے بار بار میاں اب بھی دل کو ہے بس تیری چاہت لوٹ آؤ نہ ایک بار میاں سخت سردی ہے مت رہو باہر ہو نہ جائے تجھے بخار میاں سخت سردی ہے مت رہو باہر ہو نہ جائے تجھے بخار میاں اسلم بھائی مفلسی دیکھ لی میری شاید مفلسی دیکھ لی میری شاید کوئی دیتا نہیں ادھار میاں مفلسی دیکھ لی میری شاید کوئی دیتا نہیں ادھار میاں ایسے کیوں روٹتے ہو انور سے ہاں پکارو نہ ایک بار میاں اب تشریف لا رہے موسیٰ برہان صاحب کیا بات ہے کیا بات ہے اللہ سلام برہان صاحب گرم کلام لے کے آئے بس ایسے ہی سر السلام علیکم وعلیکم السلام سلام علیکم
Yok sahibi sen benden ya. O çıkıyor. Ya ot bu sayı abla ya. Ot bu tonzer ya. Kushu nyori chuli starga ashipa bespes zain su. Kushu nyori chuli starga ashipa bespes zain su. Cece bro nas natro nakstran ngatir gwen yak pastrain su. Prapu marzan narsap kurpo yuli trim kalbula shabgo. Prapu marzan narsap kurpo yuli trim kalbula shabgo. Kurumbo na chilim samwar kore kwasnot pazang insuk. Kurumbo na chilim samwar kore kwasnot pazang insuk. Chara balgos thagan chastan ashongi balkhures malbo. Chara balgos thagan chastan ashongi balkhures malbo. Apon gyan chanchila trubjan apyongi skorba pha insuk. Apon gyan chanchila trubjan apyongi skorba pha insuk. Polola ganpolona shimpolona kampolo zervin. Polola ganpolona shimpolona kampolo zervin. Tapolo ni yuling se in sono chikpo dafa insuk. Tapolo ni yuling se in sono chikpo dafa insuk. Ide noros gangwe jak in magar do ni yuli chimmen. Ide noros gangwe jak in magar do ni yuli chimmen. Ati balte yuli chimpo parpu balgos mefa insuk. Ati balte yuli chimpo parpu balgos mefa insuk. Yuling chim tebbe se myoni kerana ka salatan se. Yuling chim tebbe se myoni kerana ka salatan se. Payucho khwang ngati men su to Kashmir pe chatha insuk. Payucho kha yuling chim tebbe se myoni kerana ka salatan se. Payucho khwang ngati men su to Kashmir pe chatha insuk. Truben kahlam ngati yongi byungat kahlam gane wekha. Truben kahlam ngati yongi byungat kahlam gone gweka chogozeren hlungin skase skoren yot pona bainsuk chogozeren hlungin skase skoren yot pona bainsuk gorobar sonsana gulshan khumeni ronzere kwana gorobar sonsana gulshan khumeni ronzere kwana drule sonlam chadi man po thonel tana chetainsuk gorobar sonsana gulshan khumeni ronzere kwana drule sonlam chadi man po thonel tana chetainsuk zabar gambar laske po ngatis pambar la zagwana zabar gambar laske po ngatis pambar la zagwana smine met panate mik po hlungis purbi patainsuk smine met panate mik po hlungis purbi patainsuk khure khonchos chosi trampa stragas kat po ngati mengnu khure khonchos chosi trampa stragas kat po ngati mengnu bishim met pi ngati skat po kolenchi yoloma insuk bishim met pi ngati skat po kolenchi yol loma insuk leburhan skat po na chimpo kolenduk kham praluk benduk leburhan skat po na chimpo kolenduk pi praluk benduk ngati yol chim nas kat menna ngati lupo khifa insuk ngati yol chim nas kat menna ngati lupo khifa insuk kushu nyori chuli starga ashipa bespibza insuk tetebro nas natro nakstran ngatir gwen yak strang insuk अब तशरीफ ला रहे हैं हमायूं शिकरी साहब माशाल्लाह बुरहान भाई माशाल्लाह क्या बात है बुरहान एग्जाम तो हो आई तो खैर जो भाई में कश्मीरी चटाई जान पो हमारी समझ दो शेर से आगाज करते गजल के ए दोस्तो उसे रोको न वास्ता दे दो ए दोस्तो उसे रोको न वास्ता दे दो जो जाना चाहता है उसको रास्ता दे दो ए दोस्तो उसे रोको न वास्ता दे दो जो जाना चाहता है उसको रास्ता दे दो पुराने जख्म पे अब शायरी नहीं होती पुराने जख्म पे अब शायरी नहीं होती नई गजल के लिए जख्म एक नया दे दो
पुराने जख्म पे अब शायरी नहीं होती, नई गज़ल के लिए जख्म एक नया दे दो। एक और गज़ल से चंद अशार है। बुझी बुझी थी नज़र और थका थका चेहरा, बुझी बुझी थी नज़र और थका थका चेहरा, वो काश जाते हुए देखता मेरा चेहरा, वो काश जाते हुए देखता मेरा चेहरा। और हमारी आँख की राहत हमारे दिल का सुकून, हमारी आँख की राहत हमारे दिल का सुकून, ये तेरा हुस्न ये तेरा खिला खिला चेहरा, ये तेरा हुस्न ये तेरा खिला खिला चेहरा। मैं चाहता हूँ करूँ एक नई मोहब्बत और, मैं चाहता हूँ करूँ एक नई मोहब्बत और, लुभा रहा है मुझे एक नया नया चेहरा, बड़ी मेहरबानी, लुभा रहा है मुझे एक नया नया चेहरा। और वो ना समझ है हुमायूं जो लोग करते हैं, वो ना समझ है हुमायूं जो लोग करते हैं, हमें दिखाने पे मजबूर दूसरा चेहरा। वो ना समझ है हुमायूं जो लोग करते हैं, हमें दिखाने पे मजबूर दूसरा चेहरा। इस दिसंबर की सरद रात को हमारे साहब ने अपने अशार के जरिए इंतहाई कर्म किया। अब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं यासिर पारवी साहब। मुनासिबत को मिफांग जो तो पलती शेरिंगस खजुता सरगोला spalban ardon lakpi hangenses chutta sergola spalban ardon lakpi hangenses inzer birdengi yod pangala tarchate menses inzer bi chutta sergola spalban ardon lakpi hangenses inzer birdengi yod pangala tarchate menses sone dukpi malus chan sargangwe aspero koana Sone dukpi malus chan sargangwe aspero koana Chelba ngala omi spero yangi thade shenzes Chelba ngala omi spero yangi thade shenzes और तरही शेर की सोचू बलती कि सरबिंग गई मेंदोक ममियास्पा बेसे योत्सु सरबिंग गई मेंदोक ममियास्पा बेसे योत्सु Rampa keres do kere rampa bese yotsu Rampa keres do Sarbuing ai men dok mami yaspa bese yotsu Rampa keres do kere rampa bese yotsu Rampa keres do kere rampa bese yotsu और Sarbuing ai men dok mami yaspa bese yotsu रंपा खेरेस दो खेरे रंपा बेसे योत्सुक। और उसके बाद उर्दू के अशार हैं कि हमें पता है कि एक दिन ख़त्म होंगे ये मसले हमारे, हमें पता है कि एक दिन ख़त्म होंगे ये मसले हमारे, हिमालय के पहाड़ जितने बुलंद हैं हौसले हमारे, हिमालय के पहाड़ जितने बुलंद हैं हौसले हमारे। और शेर बतौर ख़ास दानिश साहब, कदम भी लर्ज़ां कमर भी खम है, नसर उठा कर भी चल सके हैं, कदम भी लर्ज़ां कमर भी खम है, नसर उठा कर भी चल सके हैं, कुछ इस तरह से गले पड़े हैं, कुछ इस तरह से गले पड़े हैं कई गलत फैसले हमारे, कुछ इस तरह से गले पड़े हैं कई गलत फैसले हमारे। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं दावत देता हूँ मोहतरम काज़िम असर साहब। वाह भाई वाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ जश्न मिफान लुसिनो معروف ادبی تنظیم بزم لفانی جرجوی ها شوی بلتی جرج بسودی میفهم لوسینا شاخون امر شامل در جابت دبنا بلتینو هسکه
جشن میوان گشا پروگرام چک تبات بسان آرس کنسول جرد علی کاظم دون رجا دون سسکه بین دولا جمال تاشوس و ندینو اردو بن گئی اسلامی چکر میں سجدہ ہوں اردو سے دانش اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب دیکھو کیا ہوتا ہے اب حالات دیکھو کیا ہوتا ہے دوسری چیز بھی بھائی اچھا بار بار کھانسو ہیں جشن میفنگ بلتستان کے قدیم ترین تہواروں میں شمار ہوتا ہے یہ تہوار ہر سال 21 دسمبر کو منایا جاتا ہے 21 دسمبر تبتی ہاں جشن میفنگ دیجا پو دسمبر ارساسی لا بلتیول تان سے لدہ کرگی تھونمن پو دیجا پو بد جدہ وانا دیلوک سینو سوسی یانچی زرت سوز تبتی کتین زرت سوز میفشور کنین زرت اونگا نیما جو فیتات کینو نیما جو سل زا نیما جو فلزا لئی ٹاٹک ادی بلتینو ڈراموی سوجو دیلوک سینو دیجا پو وانا سی بت اونگا نیما جو فانا رگون پو چھات سونست یان زا چکت احان نور وط رنمان تو وزره دیت هاتیونو بیت سوک اندو لپلوماتیک نام کنینو یا جا لپلوماتیک زان کن سوک پلاپو زره پلاپو سا پلوسنا خواهی کیوت دونو سپلسون با پلاپو زره موسکو تانفی پلاپو زره لیپ کردی تار گسا چم کن بیت سوک دن در کن خوره تھونما ریگون لسون سے غروم زیل تاما غروم فوتا ما یعنی تھاتکا بیت سوک اتی رانجول لطرنمه وح نمزا اونس زره وانا ایران چه مادین شاس رگون پا خدای شده نال دیبیر چھات سا سونسا جو وانا شیر چی بندیس جابت ngati balti yuli chimpo plapu balgos mefang insuk dari dada ngati balti yuli chimpo plapu balgos mefang zervin dole biset baju urguni zaachik chade tronme khalo se nangi yulpenu urguni zaachik chade tronme khalo se nangi yulpenu nima ju firga ngo biola miwe yola mefang zervin nima ju firga ngo biola miwe yola mefang zervin duse zap thun chirgu chok thone gwa chitho gwa nangi yulpenu duse zap thun chirgu chok chitho gwa nangi yulpenu domen na belo sarston pyuk la miunge si shatan zervin domen na belo sarston pyuk la sharbonge shatan zervin miunge football ne cricket na steno chiktu plomatik ber sononga ma stenongi na sono chikpo do dunmi he dafang insuk dene ju pisha udene sonset humayun Shigar Kazim Asari Drong and Mentafor Suk Shigar Kazim Asari Drong and Mentafor Sone Yutsuk Pyohachik Pola Buchupa Echik Pola Wasan Zervin Shigar Kazim Asari Drong and Mentafor Sone Yutsuk Pyohachik Pola Buchupa Echik Pola Wasan Zervin Versus MashaAllah At-Tashib Lare Haji Haidar Subu ماشاءاللہ ماشاءاللہ حاجی صاحب شرکائے محفل السلام علیکم لشیتوک سے سریت حبلا تھنے دک پو پشائن پا ngati balti yuli trim chik bluzan blanges dathain pa Bharing sab khur skuran omo duse namzi kathain su Bharing sab khur skuran omo duse namzi kathain su gopi namzi zachas thu chas byaseston phyuk shatain pa gopi namzi zachas thu chas byaseston phyuk shatain pa Tosi baltis kali jumpo miu isi choks kore phanse Tosi baltis kali jumpo miu isi choks kore phanse duse tuspo farangi ons ngadapo na ngadain ba Ngalal torgot ongot namzir sonobyo ngi yuli plungi na
ngala storgot ongat namzir sonobio ngi yuli frungi gopi namzir sonol tasna polok lang ten dapain pa gopi namzir sonol tasna polok lang ten dapain pa Chose nana dukan luspo sarak kunta senas kanset Chose nana dukan luspo sarak kunta senas kanset kale khlandor gopi namzi miui zulmo sathain pa Biase firmi dusena mi spiochuk po ta khade na yot Biase firmi dusena mi spiochuk po ta khade na yot Gasha building chose ganset gopana yot sethain pa क्या बात है साहब Ditus ngan poing ngati gonchas da chas sing la badal sonset Ditus ngan poing ngati gonchas da chas sing la badal sonset ngati basti yuli simpo plapu balgos me fain pa Ditus ngan poing ngati gonchas da chas sing la badal sonset ngati basti yuli simpo plapu balgos me fain pa Afat gwen khor nasi maldan daron tak panchwan suba Afat gwen khor nasi maldan daron tak panchwan suba ngayaf chet ayini suba zeren khor bo karang inpa Afat gwen khor nasi maldan daron tak panchwan suba ngayaf chet ayini suba zeren khor bo Khayang inpa Bilabu inna siksos pin ango kwangi kure phama Bilabu inna siksos pin ango kwangi kure phama Angwe phamo biluhmet na ngati strok po kipain pa Angwe phamo biluhmet na ngati strok po kipain pa Gule Dawood gasha so san dongi kharsak kalimal sa Gule Dawood gasha sosan dongi kharsak kalimal sa biare yotpo ngari sarbuing gulab sumbul snathain pa Gule Dawood gasha sosan dongi kharsak kalimal sa biare yotpo ngari sarbuing gulab sumbul snathain pa wassalamu alaikum माशाल्लाह इस महफिल मुशायरे में मारूफ शायर यूसुफ खतन और नसीम अदा साहब को खुशामदीद कहते हुए मैं दावत देता हूँ सैयद अली असद मौसू साहब को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरकाए महफिल अस्सलाम वालेकुम गज़ल के चंद अशार यूं तो सब कुछ उसे मालूम है सब जानता है यूं तो सब कुछ उसे मालूम है सब जानता है हाँ मगर हाल दिल ज़ार वो कब जानता है हाँ मगर हाल दिल ज़ार वो कब जानता है आपके दिल को गम व दर्द का एहसास कहाँ आपके दिल को गम व दर्द का एहसास कहाँ आपका दिल तो फ़कत ऐशो तरब जानता है जो ज़रा भी न करे मेरी खुशी की परवाह जो ज़रा भी न करे मेरी खुशी की परवाह वो कहाँ मेरी उदासी का सबब जानता है वो कहाँ मेरी उदासी का सबब जानता है हिज्र का दर्द है क्या है गम तन्हाई हिज्र का दर्द है क्या है गम तन्हाई न उसे पहले खबर थी न वो अब जानता है हिज्र का दर्द है क्या है गम तन्हाई न उसे पहले खबर थी न वो अब जानता है कैसे कटती है शब हिज्र उसे क्या मालूम कैसे कटती है शब हिज्र उसे क्या मालूम एक मैं जानता हूँ एक मेरा रब जानता है एक मैं जानता हूँ कैसे कटती है शब हिज्र उसे क्या मालूम एक मैं जानता हूँ एक मेरा रब जानता है एक बस तू मेरी पहचान से इनकारी है एक बस तू मेरी पहचान से इनकारी है वरना हर शख्स मेरा नाम व नसब जानता है
ایک بس تو میری پہچان سے انکاری ہے، ایک بس تو میری پہچان سے انکاری ہے، ورنہ ہر شخص میرا نام و نسب جانتا ہے۔ شکریہ جو احسان بھائی۔ اے اسد ان سے محبت کی توقع ہے ابس، اے اسد ان سے محبت کی توقع ہے ابس، جو محبت کو فقط لہو لعب جانتا ہے۔ چونکہ بزم علم و فن شعبہ بلتی کی محفل ہے، لہٰذا بلتی سے چند اشعار پیش کروں گا مختصراً۔ دتوس پوینو ہغی مین پوچایت پن، دتوس پوینو ہغی مین پوچایت پن، Zalena Schachtovajot po Škajotpin, Zalena Schachtovajot po Škajotpin, Chigi singir gakhan kun la savetsuk, Chigi singir gakhan kun la savetsuk, Kona yambo madukshig hai Jayotpin, Kona yambo madukshig hai Jayotpin, Chigi singir gakhan kun la savetsuk, Kona yambo madukshig hai Jayotpin, Ergango, ergaskat, ergasha, ergango, ergaskat, ergashazer, ha, ergaluchzer. Dieser chas gamana yambor gayetpin. Dieser chas gamana yambor gayetpin. Ergango, ergaskat, ergashazer, ha, ergangozer. Dieser chas gamana yambor gayetpin. اور دیواہلا گاما شورسوں سے بلتستانی نو آدم نگے باچ پیدا ہڑ میں جو تجوی ہا دیواہلا سین شورے بلتی یولینو دیواہلا سین شورے بلتی یولینو بیاروغ یود پین خشب یود پین غایت پین بیاروغ یود پین خشب یود پین غایت پین دیواهلا سین شوره بلتی یولینو بیاروغ یود پین خشب یود پین غایت پین اسالا مد پھڑی نا فیوخ چی سوسا اسالا مد پھڑی نا فیوخ چی سوسا کھولا گیب ان پو دیر گیزگو چایت پین يا المزين بيقول احمد والله انا يوسفين سميت بار قسم يا شعر سمیت جو حسب منشا ہو جائے سب وہ بس دیکھے غصے سے حسب منشا ہو جائے سب وہ بس دیکھے غصے سے باتیں منوا لیتا ہے وہ ایسے کیسے غصے سے ایسے کیسے حسب منشا ہو جائے سب وہ بس دیکھے غصے سے باتیں منوا لیتا ہے وہ ایسے کیسے غصے سے لب پہ تبسم آئے بھی تو ماتھے پہ بل ہوتا ہے لب پہ تبسم آئے بھی تو ماتھے پہ بل ہوتا ہے باتیں پیار کی کرتا بھی ہے تو وہ اتنے غصے سے اس کے رونے سے اس کے رونے سے اب مجھ پہ کوئی اثر ہوتا ہی نہیں اس کے رونے سے اب مجھ پہ کوئی اثر ہوتا ہی نہیں اس کو بھی اب فرق نہیں پڑتا ہے میرے غصے سے یہ شعر سنیے جو بدل کے چہرہ کسی اور روپ میں ایک دن بدل کے چہرہ کسی اور روپ میں ایک دن وہ لوٹ آیا کسی اور روپ میں ایک دن اور یہ انتقام کا شعلہ ہے شمع صبح نہیں یہ انتقام کا شعلہ ہے شمع صبح نہیں بھڑک اٹھے گا کسی اور روپ میں ایک دن بہت شکریہ جو سوال وہ شجر ممنوع ہے جس کا یہاں سوال وہ شجر ممنوع ہے جس کا یہاں ثمر ملے گا کسی اور روپ میں ایک دن
رہے تھے عامر رضا صاحب انتہائی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے. آج تمام شعراء نے بہت خوبصورت کلام پیش کیے ہیں. صدر محفل ہے محترم احسان دانی صاحب. ہمارے 2 چیف گیسٹ ہیں, ایک ہمارے رحمت کریم صاحب, دوسرا ہمارا معروف شاعر نسیم ادا صاحب. 3 بند لکھا ہے جی, 3 بند. ہدف اب تیر کا میرا جگر ہے, ہدف اب تیر کا میرا جگر ہے, میری لیلا پہ اب سب کی نظر ہے. ہدف اب تیر کا میرا جگر ہے, میری لیلا پہ اب سب کی نظر ہے. دل مضطر نہیں قابو میں میرا, دل مضطر نہیں قابو میں میرا, میرے دل پر حسینوں کا اثر ہے, میرے دل پر حسینوں کا اثر ہے. شب دیجور تیری موت بن کر, شب دیجور تیری موت بن کر, تمہاری ہر طرف دیکھو سحر ہے. شب دیجور تیری موت بن کر, تمہاری ہر طرف دیکھو سحر ہے. اب میں دعوت دیتا ہوں یوسف خزمن صاحب کو, آپ یہاں تشریف لائے اور کلام پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تازہ کلامی شیخ باپ چیجو نوتکن سوسو سونا یوین لوح پو چینے سونا سین. نوتکن سوسو سونا یوین لوح پو چینے سونا سین. سل خوام میسن پی جنمونگی لوح پو چینے سونا سین. سل خوام میسن پی جنمونگی لوح پو چینے سونا سین. خوام met pak belchan met dere ngar ves nares panstin kunis. خوام met pak belchan met dere mayot pi chunchongi nga chi zaruk, chi in nare nga chi zaruk, Chang men mana nga chi zaruk, top zarbana chaha onge. Erdan met pola, erdan desnare, nare, nis chobi ngi kha shak zunet. Yot po shibing chon spistin, chang men mana nga chi zaruk. Yot po shibing chon spistin, chang men mana nga chi zaruk. Zod na ngimi mintuk baring yangi yari minglenderet. Zod na ngimi mintuk baring yangi yari minglenderet. Ben yot pidi ismang po yari ismang men mana ngaji daru. Ben yot pidi ismang po yari ismang men mana ngaji daru. Dekha na ju lam chat pa yangi fafi urdong. Lam chat pa yangi fafi urdong yar biu mi themba song ala. Lam chat pa yangi fafi urdong yar biu mi themba song ala. Sik po yangi sir sik zeren ergyang men mana ngaji daru. Sik po yangi sir sik zeren ergyang men mana ergyang men mana ngaji daru. Yangi phule tang mana nga thon set ngari lampoinu yang. Yangi phule tang mana nga thon set ngari lampoinu yang. Yang la godon shes po nga la akhyang men mana nga chi daru. Dekh yu shargon la malse yod nare blanse chaluk pa nga dering. Shargon la malse yod nare blanse chaluk pa nga dering. Snim po yari khasman kuni nang men mana nga chi daru. چیف گیسٹ کی باری شروع ہو گیا. میں جناب رحمت کریم صاحب سے گزارش کرتا ہوں یہاں تشریف لائے اور سارا خیر بلتی ہے میری بھی اس محفل میں. معذرت کے ساتھ انسان سر
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब की खिदमत में आज का दिन जो कि एक तारीख़ी दिन भी है और सक़ाफ़ती दिन भी है, महफंग, मेरी तरफ़ से आप सबको मुबारक हो। एक सबसे ख़ुशी की बात यह है कि हम ये दिन मनाने का मकसद ये है कि अब रातें जो है ना अब छोटी होने जा रही हैं और दिन लंबे होने जा रहे हैं, तो दिन के मामलात हम ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे और रातों में कम सोया करेंगे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ असलम सहार साहब का कि हमेशा वो हमारे साथ हमारे सपोर्ट में खड़े रहते हैं और हमें याद करते रहते हैं। मैं देगर मेहमानान निगरामी ख़ासकर दानिश साहब का और हमारे मेहमान ख़ुसूसी का और तमाम शुरका का मैं बहुत ही मशकूर हूँ। माशाल्लाह से सब ने यहाँ पे बमबारी की इस सर्द मौसम में। लोगों कि मैं कोई शायर नहीं हूँ, मैं कभी ज़िंदगी में सोचता था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे जो ग्रे एरिया कहते हैं जिसको, तशवीश वाला मामला है कि मैं शायर क्यों नहीं। तो चले वक्त फिर सिखा देती है, बहुत सारे वक्त उनकी परवरिश ऐसे करती है कि उनको शायर बना देती है, और कुछ लोगों का ऐसा होता है कि अल्लाह ताला उनके अंदर कोई ऐसी ख़ास एबिलिटी या काबिलियत उनके अंदर डाल लेता है कि वो शायर बन जाते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे तो हमेशा खुशी महसूस होती है और मैं राहत महसूस करता हूँ और फ़ख्र महसूस करता हूँ और अच्छा महसूस करता हूँ जब भी शोरा की महफ़िल में मैं बैठ जाता हूँ। और ये बहुत ही कदर अफ़ज़ाई की बात है कि आप लोगों की महफ़िल में मैं यहाँ पे मुझे बुलाया गया है। इसके साथ ही मैं अपने अल्फाज समेटता हूँ। वैसे आपके सामने ज़्यादा बातें करना इसका मतलब ये हुआ कि मैं ज़्यादा गलती कर लूँगा, तो आप अदब से शगफ़ रखने वाले लोग हैं। मुझे इस बात की खुशी और ज़्यादा खुशी है कि यहाँ पे इस महफ़िल में जवानों की तादाद, नौजवान शोरा की तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि खुशाइंद बात है। इससे यह अंदाज़ा होता है कि ये सरज़मीन बहुत ही ख़ूबसूरत सरज़मीन है। यहाँ पे अदब के महफ़िल होते हैं और होने भी चाहिए, और ये जो ये बल्तिस्तान की सक़ाफ़त जो पूरे दुनिया में मशहूर है, इससे अंदाज़ा होता है कि नए नौजवान शोरा इस अदब में, फ़िक्र में, इल्म में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। और मैं उन जो बुज़ुर्ग शोरा हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आबियारी करते हैं, उन नए इंस्पिरेशन देते हैं उन नौजवान शोरा के लिए, रास्ता हमवार करते हैं। तो नौजवान शोरा भी उनके असलाफ़ के उस रास्ते पे चलते हुए अपने अदब को, अपने शायरी को मज़बूत करते हैं। तो मेरी दुआ है कि हम सबको अल्लाह पाक इस दिन के तोफ़ैल से हम सब की ज़िंदगियों में बरकत अता करे और इलाक़े में अमन खुशहाली नसीब करे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अब हमारे दूसरे चीफ गेस्ट को मैं दावत देता हूँ, नसीमुद्दीन साहब आप यहाँ तशरीफ़ लाए, सारे खैर भी करेंगे, आप अशआर भी पेश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरियक्सी खैरंग आमला जू और दरीन जापो जामो जरे जावेद गुआना दी तंतो ब्यूरो बेसे कलाम कसल में शायर का आमद उकसना ngabis par jon pa yakho ngathagre lan औसत जरे या खुदुक तुक जो गुआना इतियांचन शेजरे जरे जावेद सदर महफिली इजाज़त दिखा शेर चिबन चिंग यक्सुम जरे न जो इति जहमत तमाम जो मिकनिस खुरे दुख से फैसे मलता इतो दुख जुक्स। बहुत शुक्रिया। मिकनिस खुरे दुख से फैसे मलता इतो दुख जुक्स, स्ट्रोकर गोला सोसे कन नचे लखा इतो दुख जुक्स, स्ट्रोकर गोला सोसे कन नचे लखा इतो दुख जुक्स। और लक्जुन फिका स्नी यापना लक्थिल्लर का खन पे, लक्जुन फिका स्नी यापना लक्थिल्लर का खन पे, नम्स पलबी मथामा जुने खेरभा इतो दुख जुक्स। बहुत शुक्रिया। लक्जुन फिका स्नी यापना लक्थिल्लर का खन पे,
nams palbi mathama zune kherpa itu dukchuks or gang gad juk se baring met pa mathut siang nyeri mikha gad juk se baring met pa mathut yang nyeri mikha khashnar galukhi chat pa naskut pa itu dukchuks bahut shukriya gad juk se baring met pa mathut yang nyeri mikha khashnar galukhi chat pa naskut pa itu dukchuks or gang shobju se on phi chula yang gang zune thon se bahut shukriya gang shobju se on phi chula yang gang zune thon se loktuk phluvakhi samse na namza itu dukchuks loktuk phluvakhi samse na namza itu dukchuks khasman savisi blanse chala jaspajo devi jawab share chike jo nang rahtor bi se bespong ikhes khutub se na senmo nang rahtor bi se bespong ikhes khutub se na senmo tengan chista de duk se na blansa itu dukchuks bahut shukriya na rahtor bi se bespong ikhes khutub se na senmo tengan chista de duk se na blansa itu dukchuks और स्मन पा थले स्मन गवा नसनिंगी नत पोला स्मन पा स्मन पा थले स्मन गवा नसनिंगी नत पोला स्मन पा नत में चोगला सों से न छंबा इतो दोषुक बहुत शुक्रिया स्मन पा थले स्मन गवा नसनिंगी नत पोला स्मन पा नत में चोगला सों से न छंबा इतो दोषुक और मक्ता की जहमत है लक्ष्य ओदिमेत दुख से नसीम ला निमी लखथन लक्ष्य ओदिमेत दुख से नसीम ला निमी लखथन छल ना छिमी ट्यान चिन से न लखपा इतो दुख चुक्स छल ना छिमी ट्यान चिन से न लखपा इतो दुख चुक्स मिक इस खोरे दुख से फैसे मलता इतो दुख चुक्स बहुत शुक्रिया बहुत अच्छे नसीम साहब बहुत अच्छे अब बारी आते हैं सर महफिल जनाब एहसान दानिश तशरीफ लाए और फजल सदारत और अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़्ज़तमंद मेहमान खुशी करीम साहब मीर असलम सहर साहब नसीम अदा साहब सारे शोरा अस्सलाम वालेकुम सब ने बल्ती में सुना है मैं उर्दू में बातचीत करूँगा और कलाम भी सुनाऊँगा कोशिश करूँगा सर जी ये हम आपने कहा ना कि यहाँ पर ज़रख़ेज़ सरज़मीन है और यहाँ पर शायर पैदा होते हैं ख़ासकर नौजवानों की तादाद ज़्यादा है बिल्कुल बेशक शोरा के लिए जो यूरिया का काम जो चीज़ करती है वो दूसरा शायर है शायर को दूसरा शायर मिले फिर उसके अंदर वो रमक पैदा होती है वो ज़्यादा उससे बढ़कर यानी पेश करने की कोशिश करते करते फिर ख़ुद यानी परफेक्ट शायर बन जाता है लिहाजा कोई देहात में अगर दूर कोई बहुत ही अच्छा शायर हो उसने महफिल नहीं देखी वो जब तक किसी मुशायरे में नहीं आया उसको फिर अंदाज़ा नहीं है कि वो ख़ुद किस स्टेज पर है किस नहज पर है मैं तो उन लोगों को कहता हूँ आप आकर मुशायरा पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ हैं और बाकी शोरा कहाँ है और यहाँ पर क्रेडिट मैं मीर असलम सहर को देने के लिए मैं ये तमहीद बांध रहा हूँ इन्होंने आए दिन तकरीबात सजा कर इन लोगों को बुलवा कर बिठा कर जबरन खाना खिला कर चाय पिला कर आए हम यहाँ पर महफिल सजा रहे हैं करते करते इतने लोग पैदा हो गए जो लोग यहाँ नहीं भी है वो लोग भी दरअसल यहीं से आकर यानी पढ़ कर एक्सपर्ट होकर गए और उन्होंने नाम कमाया शोहरत कमाई या पूरे पाकिस्तान में घूम घाम कर आते हैं लिहाजा ये खुरतां जिसे कहते हैं महफिल कहते हैं महफिल की ज़रूरत होती है शोरा के लिए महफिल खाद का काम करती है और यूरिया का काम करती है आज जितने बल्तिस्तान में शोरा हैं उनको जिनको महफिल मिली है वो आगे गए हैं हम यानी मुशायरों की सेंचुरियाँ कर चुके हैं अभी हमारे लिए मसला नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर मुशायरे करें या बाहर करें हम जाकर आराम से सुना सकते हैं तो ये क्रेडिट यहाँ पर ये माइक है इसकी तरफ ये यानी हम कहते हैं कि ये क्रेडिट इनकी तरफ है जहाँ तक महफान का ताल्लुक़ है ये यहाँ पर बैनर लगा हुआ है अभी काजिम असर ने महफान के बारे में कहा तीन यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट लोग हैं तारीखदान लोग हैं तीन वजूहात की बिना पर इस महफान को यानी काउंट करते हैं उसमें से एक वाकई में 21 दिसंबर के बाद यानी वक्त बाहर की तरफ वक्त जाने लगता है तो इस खुशी में सर्दियाँ गुजर गई हम जश्न करते हैं आज ही रात के लिए लिहाजा यानी सारे बल्तिस्तान में जश्न करते हैं मगर सारे बल्तिस्तान में जश्न क्यों करते हैं गिलगित में भी करना चाहिए हुंज़े में भी करना चाहिए क्योंकि ये वक्त तो हर जगह के लिए एक साथ कन्वर्ट हो रहा है सिर्फ बल्तिस्तान के लिए कन्वर्ट नहीं हो रहा सब लोग आज के बाद 21 के बाद
باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں. لہٰذا یہ جشن ہر جگہ ہونا چاہیے تھا, مگر اس لیے کہ مخصوص علاقے میں ہے تو یہ مخصوص علاقے کا تہوار ہے, یعنی ہر جگہ کا تہوار نہیں ہے. دوسرا بلتستان میں یہ روایت بھی عام ہے, میں نے کئی کتابوں میں پڑھا بھی ہے, مگر یوسف صاحب سے میں نے پوچھا, یوسف حسین آبادی, انہوں نے کہا کیونکہ یہ گلگت کا بھی واقعہ ہے, اسکردو کا بھی واقعہ ہے. یہاں پر ایک راجہ صاحب ہوتے تھے یا بادشاہ ہوتے تھے جس کو عبدال خان کہتے تھے, بلکہ میزوس عبدہ خان کہتے تھے, بعد میں عبدال خان کو عبدہ خان کہتے تھے. میزوس وہ یہاں پر ہر ایک سے بب لیتے تھے واجب کر کے کہ آپ سے ایک یعنی بکری کا بچہ میں نے کھانا ہے. یہ کرتے کرتے کسی بڑھیا کی باری آئی تو ان کے پاس بکری کے بچے کو اس نے خود دودھ پلا کرنا اس کو تھوڑا بڑا کیا تھا. وہ کھایا تو اس کو بڑا مزہ آیا, یار کیا زبردست گوشت ہے. پوچھا یہ کیوں مزیدار گوشت ہے؟ کہا میں نے اپنے دودھ سے اس کو پالا ہے. تو اس کے بعد اس نے کہا آج کے بعد مجھے انسان کا بچہ چاہیے, اب میں بکری کا بچہ نہیں کھاؤں گا. تو انسان کا بچہ کھاتے کھاتے لوگوں کو پتہ 2-4 بچے کھاتے کھاتے یہ تو ہماری نسلیں خراب کر دے گا, لہٰذا ہم اس کو کیوں نہ ماریں. اسی کھرپوچے سے اس کو نیچے گرایا گیا, مارا, اور اس کے جشن میں وہیں سے رنڈر یہ مشعل لے کر لوگ نیچے باہر نکل آئے, لوگوں نے رات کو چلاغاں کیا. یہ کرتے کرتے یہ آج تک وہ روایت قائم ہے, لوگوں کا یہ کہنا ہے. اور آخری جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آخری روایت, ہاں یہ جو بون مذہب کے باقیات ہیں, ان کے دور میں یہ چیزیں تھیں, اور آتش پرست کے دور میں یہ چیزیں تھیں. وہ بون مذہب سے یہاں تک یہ رواج ہے, جیسے یہ تلک لگانا آج بھی ہمارے دیہاتوں میں ہے. بچے کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہوتا ہے, رات کو ماں یہاں پر وہ تلک لگا کر نکالتے ہیں تاکہ کسی کی نظر بد سے بچ. اور بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے کام ہیں جو بدھزم سے یا بون مذہب سے ہم تک آئے ہوئے ہیں. تو ان میں سے ایک یہ میفنگ بھی وہاں سے یہاں تک آیا ہوا ہے, اور ہم اس کو فخریہ طور پر کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں لوگوں میں محبت آپس میں بانٹتے ہیں, ایک دوسرے کو دعوتیں کھلاتے ہیں, گھروں میں بہترین قسم کے آج ہی کھانا پکوان پکا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے. اور تہواروں میں کیا ہے, ایک دوسرے کو دعوتیں دینا, محبتیں بڑھانا, یہ تہواروں کا حصہ ہے, اور یہ ہم تہوار منا رہے ہیں. یہاں تک میری یعنی صدارتی خطبہ ہو گیا. اب میں شعر سناتا ہوں, تازہ غزل سے کہ خشکی پر بھی آبی جیسی لگتی ہے, خشکی پر بھی آبی جیسی لگتی ہے, چال تیری مرغابی جیسی لگتی ہے. خشکی پر بھی آبی جیسی لگتی ہے, چال تیری مرغابی جیسی لگتی ہے. اور شعر ہے آگے کہ کرنا ہوگا تیرے گھر کا آج طواف, کرنا ہوگا تیرے گھر کا آج طواف, کھڑکی بھی محرابی جیسی لگتی ہے, کھڑکی بھی محرابی جیسی. کرنا ہوگا تیرے گھر کا آج طواف, کھڑکی بھی محرابی جیسی لگتی ہے. اور باہر سے جو ہنستے رہنا محفل میں, باہر سے جو ہنستے رہنا محفل میں, اندر سے بیتابی جیسی لگتی ہے, اندر سے بیتابی جیسی لگتی ہے. اور بولی بولے جو بھی تیرے لہجے میں, بولی بولے جو بھی تیرے لہجے میں, شیرینی پنجابی جیسی لگتی ہے, شیرینی پنجابی جیسی لگتی ہے. اور باتوں سے کھل جاتے ہیں در الفت کے, باتوں سے کھل جاتے ہیں در الفت کے, یار زباں بھی چابی جیسی لگتی ہے, یار زباں بھی باتوں سے کھل جاتے ہیں در الفت کے, یار زباں بھی چابی جیسی لگتی ہے. اور سیرت گرہن جیسی ہو بھی سکتی ہے, سیرت گرہن جیسی ہو بھی سکتی ہے, صورت تو مہتابی جیسی لگتی ہے, صورت تو مہتابی جیسی, سیرت گرہن جیسی ہو بھی سکتی ہے, صورت تو مہتابی جیسی لگتی ہے. تو تیری جیسی ہستی میری دنیا میں, تیری جیسی ہستی میری دنیا میں, کم بلکی کمیابی جیسی لگتی ہے, کم بلکی کمیابی جیسی لگتی ہے. اور بارش کے تیور کو دانش دیکھو نا, بارش کے تیور کو دانش دیکھو نا, رم جم بھی سیلابی جیسی لگتی ہے, رم جم بھی سیلابی جیسی لگتی ہے. ایک شعر میں نے 2-4 دن پہلے اس کو وائرل کیا تھا کہ اسی بحر میں ہے, دریا صحرا دلدل بھی پڑ سکتا ہے, دریا صحرا دلدل بھی پڑ سکتا ہے,
اس کے گھر تک جنگل بھی پڑ سکتا ہے، اس کے گھر تک جنگل بھی پڑ سکتا ہے، اور ہوش و خرد کا حامل میں تو انسان ہوں، ہوش و خرد کا حامل میں تو انسان ہوں، اس کے پیچھے پاگل بھی پڑ سکتا ہے، اس کے پیچھے پاگل بھی پڑ سکتا ہے، ہوش و خرد کا حامل میں تو انسان ہوں، اس کے پیچھے پاگل بھی پڑ سکتا ہے۔ قسمت میں جب ملنے کا امکان نہیں، قسمت میں جب ملنے کا امکان نہیں، بیچ ہمارے آنچل بھی پڑ سکتا ہے، بیچ ہمارے آنچل بھی پڑ سکتا ہے، اور چاندی کا رنگ تیری کالی زلفوں میں، چاندی کا رنگ تیری کالی زلفوں میں، آج پڑے نا تو کل بھی پڑ سکتا ہے، آج پڑے نا تو کل بھی پڑ سکتا ہے، اور پیار کے تھوڑے افسانے بھی پڑھ لینا، پیار کے تھوڑے افسانے بھی پڑھ لینا، پڑھنا ایک دن ناول بھی پڑھ سکتا ہے، پڑھنا ایک دن ناول بھی پڑھ سکتا ہے، اور دھوپ پڑے حالات کی ایسے لوگوں پر، دھوپ پڑے حالات کی ایسے لوگوں پر رحمت کا پھر بادل بھی پڑ سکتا ہے، رحمت کا پھر بادل بھی پڑ سکتا ہے۔ شاہراہ ہے ریشم جس کا نام پڑا، شاہراہ ہے ریشم جس کا نام پڑا، نام کسی دن مقتل بھی پڑ سکتا ہے، نام کسی دن شاہراہ ہے ریشم جس کا نام پڑا، شاہراہ ہے ریشم جس کا نام پڑا، نام کسی دن مقتل بھی پڑ سکتا ہے۔ آج بیان عشق دانش سیدھا سا، آج بیان عشق دانش سیدھا سا، وقت گزرنے تو بل بھی پڑ سکتا ہے، وقت گزرنے تو بل بھی پڑ سکتا ہے، اور دریا صحرا دلدل بھی پڑ سکتا ہے، اس کے گھر تک جنگل بھی پڑ سکتا ہے۔ یہ تھے صدر محفل احسان علی دانش صاحب، انتہائی خوبصورت انداز میں خطبہ صدارت کے بعد کلام پیش کر رہے تھے۔ میں اسی شعر کے ساتھ آپ تمام شعراء اور مہمانوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی محفل ہے، یہ بزم عشق ہے، اہل وفا کی محفل ہے، یہاں چراغ نہیں دل جلائے جاتے ہیں۔